All shot! Jerry Alberca. Yun! Okay, what's up mga idol? This is the final of local indoor class category mga idol. So let's go, tingnan natin no. Dito lang po tayo sa barangay ng Island Garden City of Samal. So let's go, let's see. Okay na lang yapon rin biro convert ski munton to. Tikoy ko si Tohoy, ayan si Alberca. Okay, let's go mga idol. Okay, plus additional tayo po. All shot 1,000 pesos mga idol. Okay, let's go no. So tingnan natin. Okay, yan! Wala. Good! Full shot! Jerry Alberca. Good! Yan! Okay, tapos nakuha na ni. Okay, Jerry Alberca on the lead. Yan! Ay! Okay, leading on the track mga idol, Jerry Alberca. Ay! Ayan, Jerry Alberca. Dodski Monton, pero for Dodski Monton. Shut up, boy. Yan! Wow! Okay. On the lead pa rin natin Jerry Alberca, pero convert for the second spot, third spot, Dodski Monton. Yan po ang ano natin mga idol. Okay. So nakakuha sa whole shot ito Jerry Alberca. On the lead on the track mga idol, Jerry Alberca for the first spot, followed by pero convert Dodski Monton for the third spot. What? Lumipad pa rin. Hoy! Wala! Puntik na! Okay! Yan! Naghabol pa rin si Pero Convert mga idol kay Jerry Alberca. Ayan o! Ayan! Nakuha ni Birok mga idol! Pero Convert na! Lead on the track mga idol, followed by Jerry Alberca, third spot by Dodski Monton. Ayon. Oh, di ba? Ang ganda ng laban mga idol. Yun ang tunay na laban. Yan! Tikoy ko! Yan! Ala! Ayan po. Yun! Oh, sa leading mga idol, pero convert. Ang Jerry Alberca medyo malayo na. Yun! Ayun na. Okay. Yun! Tikoy ko! Pahabol! Yun, nakuha ng tikoy ko mga idol. Okay, ayan na. Pero convert mga idol. Mga Romel Texon ng Jerry Alberca for the second spot. Yan! Ay! Tikay! Go! Dodski Monton! Yun na! Tingnan natin.
side of the track. Pero on board. For the second spot, Jeric Alberca pa rin mga idol. And I saw for the third spot for Dodski Monton. Ayan. Okay, salute the lead. Pero on board. Jeric Alberca for the second spot. Okay, this is for I think 10 laps po tayo mga idol. Yan, Dodski Monton. Yun. Yun! Ala! Di kita ng laban. Ayun na! Our for Dodski Monton. Yan, Tote Koiko. Yan ay! Puntex Tote bay! Okay, white flag is up mga idol. Okay, get ready mga idol. This is for the white flag. This is the last one lap before the end of this game. Yan, naghabulan pa. Pero convert na talaga. Naglilid sa track mga idol. Last white flag na po tayo. Last one round before the checkered flag mga idol. Okay, let's go. Ayan na. Pero convert, bumubuga na ang motor ng Osok. Ayan, pero siyempre na nangunguna. So, si Jeric Alberca para second spot. Ayan na. Checkered flag na po tayo. Okay, champion. Another champion. Birok on board, back to back champion tayo mga idol. For Birok on board. Okay. Back to back champion for Birok on board mga idol. Okay, the other ones for the last white flag mga idol. Okay, checkered flag for Dodski Monton. Ayan, Jeric Alberca. Okay, Dodski Monton. Okay na. Ayan, let's go. So, back to back tayo mga idol. Magdumang lang tayo.